आउटलुक्स लगा छ एतु सबै सिनेरी टु बीसी बाल वाशरूम दे खतरनाक सब जंगल थे वाशरूम तो तुम बीसी बाल बने से एतु सबै वाशर আছে लाइट फैसिलिटी भी আছে एतु वेस्टार्न स्टाइल और এইটো পার্টটো বেশি পছন্দ হইছে আমি খানটো বেশি ভালো লাগিছে এইটো পার্ট না একদম আর এইটো ওয়ালটো সব স্মল ব্যাম্বু পৰা বনাইছে কেন না কি কয় না মিরর भी আছে এইটো তো আর্টিফিশিয়াল লাগা আছে আর না কিমানটো সব ন্যাচারাল বনাই আর্কিটেকচারটো বেশি পছন্দ হইছে দে আর নিচেতে ছবি पर्यावरण तो बीसी वाला नीचे थी ना मान सुंदर बने याद है मुख ढूंढा रहा हूँ जगह तो बाला सुधे sabe ada washroom bitre first time mini blog banaise na enaga hona unknown jagat berabo ahibo laga bisi bala na enaga monta bisi kichi pai Karbi Anglong temperature to 38 joakali. Aji yete 16 dekha ase. Phek district na. Bisi thanda ase yeto. Bisi unique banaise de. Bhala se jagat. Kapa moju Kapa meji Oda yo you nisna dikhe bhai ba bisi siori upara di